seul, l'unique, qui envoie, Seigneur, te serviteur. Tu es pour moi une force et une intelligence. Tu es pour moi une sagesse. Je suis faible, Père. Je ne peux rien faire sans toi. Et ce que je te demande ce soir, oh Dieu, que ton esprit, Seigneur, move sur moi et move sur cet ensemble. Je vais te donner seul à toi l'honneur, ô Père. C'est l'engagement que j'ai pris au devant de ton trône, Père. Que la gloire te revienne à toi seul. Et je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Saint-Esprit, plane encore et move encore dans ces lieux. Revêt-nous, Seigneur, comme elle a dit. Pour la gloire de ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit bonne année au Jimel. Beste Vincent. Was het goed? Ik ben net echt blij om jullie te zien. Nous allons continuer toujours dans notre optique du début de l'année. Et nous avons dit tout au long, il y a une voula haute pour le Bela Oba Bengi Molino Santo. Alléluia. Tu dois prendre le micro et des fois il faut dire néerlandais. Je crois que les jumelles comprennent mieux les néerlandais que les. Alléluia. Par rapport à ce qu'on avait pris le 31 décembre et la suite que mon fils approchait le dimanche, je vais essayer un peu d'épingler d'autres choses qu'on avait passées en vite. Ik zal een beetje spreken over waar we het over hadden. Quand nous prenons 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiërs hoofdstuk 2. J'espère que c'est ça qui était le verset ou le chapitre phare de notre année. Dat was het hoofdstuk van dit jaar. Jullie zullen zien dat de dingen waar we het over hebben, het is het sterktepunt van het christelijke leven. Aujourd'hui, je réfléchissais par rapport à ce thème. Ik zal erover spreken. Et c'est quelque chose qui montait toujours dans mon cœur. En het was iets dat altijd al op mijn hart kwam. Pour dire pourquoi nos églises n'avancent pas, pourquoi il y a des problèmes dans nos églises. Om te zeggen waarom gaan onze kerken niet vooruit en waarom zijn er altijd problemen in onze kerken. Et par là j'ai compris que Dieu, en daaruit heb ik begrepen dat qui God, écoute les préoccupations de ses serviteurs, die alles hoort van zijn il a voulu dienaren. qu'on aille un peu dans cet angle-là. Hij wilde dat we daarin zouden verdiepen. Fidèle peuple de Dieu. Trouwe volk van God. La vie chrétienne, Het christelijke leven, ou la vie spirituelle, of het spirituele leven, c'est pas quelque chose d'abord de connaissance. het is niet iets van alleen kennis. C'est quelque chose d'abord d'affiliation, Het is iets van ou d'adoption, samen zijn of adoptie, ou quelque chose d'union d'abord of iets van Christus, avec la personne qu'on appelle Christ. met diegene die wij Christus noemen. Nous cherchons beaucoup de choses, Wij zoeken veel dingen, mais nous ne comprenons pas l'essentiel. maar wij begrijpen het belangrijkste niet. Quand nous lisons ces passages, Wanneer wij deze hoofdstuk lezen, quand l'apôtre Paul parle aux Corinthiens, toen apostel Paulus sprak in Corinthiërs, 1 Corinthiërs,
l'église à Corinthe. Hij merkte iets in de kerken. L'église à Corinthe est une église charnelle. Het was een kerk dat heel vleeselijk was. Et l'apôtre Paul, lokola prédicateur, En apostel Paulus als prediker, lokola messager, als een bericht, lokola apôtre, als een apostel. il a voulu porter quelque chose de nouveau ou quelques instructions au peuple. Hij wilde iets nieuws brengen aan het volk. Et l'apôtre Paul va dire à cette église, En de apostel Paulus zei, pour moi frère, hij zei voor mij broeder, lorsque je suis allé chez vous, toen ik bij jullie kwam, ce n'est pas avec une supériorité de langage. was het niet voor de talen. Il n'a pas voulu d'abord démontrer ce qu'on appelle la connaissance. Hij kwam niet om te vertellen over kennis. Hij kwam ook niet met een speciale taal zodat hij mensen kon Ou de impacteren. sagesse que je suis allé pour annoncer les Hij témoignages zei de voor Dieu. de kennis die ik ben gaan Amen. Amen. Verset 2. Vers 2. Soyez un peu rapide s'il vous plaît. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Christ. Ik had niets anders om te weten bij jullie. Et Het enige wat ik wil weten in jullie levens, le Christ. Christus. Mais à quoi expliquer le sous-bâtier point, Maar ze zetten virgule plutôt. een komma. Ami, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose. Et l'eau comme je suis envoyé ma carte na bilote. Er is niets anders wat ik wil weten van jullie. La première des choses, l'apôtre Paul Het eerste wat apostel Paulus. n'a pas voulu chercher d'abord la source du péché. Hij wilde niet de bron van de Il n'a pas voulu zonde. chercher d'abord, bien aimé, ce qui tourmentait vos vies. Hij wilde niet weten wat jullie trauma's Il n'a pas waren. cherché d'abord, bien aimé, est-ce que vous êtes bénis Hij financièrement. wilde niet weten of jullie financieel zijn Il n'a gezegend. pas d'abord cherché si ses enfants, bien aimés, à l'église se mariaient. Hij wilde niet weten of zijn kinderen in de kerk Mais getrouwd la waren. pensée de l'apôtre, Maar de gedachte van de quand vous regardez apostel. nos églises Wanneer aujourd'hui, jullie kijken naar onze kerk. tout est focalisé à la bénédiction. Alles is gefocust op de Tout est zegen. focalisé à la délivrance. Alles is gefocust op de Tout est focalisé, bien aimé, à l'élévation. Alles is gefocust op de verheerlijking. Mais cet homme de Dieu, Maar deze man van God, en ce moment, il n'a pas de qualité, il hij zegt, ik had geen andere gedachten. mais Ezali, pour la Bible, il y a Yesu Massia, mais Yesu Massia, où Ezali crucifié les Het colons. was voor Jezus Christus, die was gekruisigd. Pour la Massia, Voor de Messia. et l'eau comme sous Ezali, n'a pas apposé Ezali, Yesu Massia crucifié. Hij wilde alleen weten van, Jezus Christus was Est-ce qu'Ezali gekruisigd. peut vivre quatre nabino? Leeft hij in jullie? Est-ce que Batbaye miye? Kennen mensen hem? Parce que la Bible dit, Want de Bijbel zegt, le monde était dans le tourment. de wereld was in chaos. Chacun de nous prenait sa propre voie. Elke persoon neemt zijn eigen La Bible dit qu'on était tous égarés. De Bijbel zegt, we waren allemaal En d'autres termes, on était tous des pécheurs. Ze waren allemaal zondaars. Mais la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Maar de Bijbel zegt, Jezus, God had zoveel Son van amour l'a deze poussé wereld. de donner. Zijn liefde gaf, duwde hem Il a envoyé gegeven. son fils unique. Hij heeft zijn enige zoon Et la Bible gestuurd. dit qu'en fait, quiconque croit en lui, De Bijbel heeft gezegd, zij die in hem en fait, geloven, qu'il ne périsse point. dat zij niet zullen vergaan. Il dit pas en fait qu'il ne meurt pas, mais qu'il ne Zij die périsse niet dat point. ze zullen sterven, maar dat zij niet zullen La vergaan. volonté du Père, Het wil van een il ne veut pas vader. perdre ses enfants. Hij wilde zijn kinderen La niet personne qui, verliezen. bien aimé, qui se perd, De persoon die bang à sa was, moteur auquel il l'enfer. want de persoon, hij is degene die naar de hel zou gaan. Il nous a tant aimés. Hij houdt zoveel van Atini mwana na ye Hij heeft alikida. zijn enige zoon Akufa gestuurd. esika na biso. Mag sterven in onze plaats. Asidentifie na biso na ekuluzu. Hij heeft ons geïdentificeerd aan het kruis. Je vais revenir sur toutes ces choses. Ik wil terugkomen op al deze dingen. Parce que makambo eza makambo molimo. Want deze dingen zijn allemaal dingen van het geest. Eza makambo mosulité. Het is niet vleeselijk. C'est quelque chose de Het is spiritualité. iets heel spiritueel. Yango bazo bala biso que nous ne vivons pas bien aimé, nous vivons dans la chair, Wij leven in het mais vlees. nous allons comme marcher dans la mosulité. Maar wij lopen niet in het vlees. Un chrétien doit le savoir. Een christen moet dat weten. Notre combat n'est pas charnel, Onze strijd is niet vleeselijk. mais notre combat c'est un combat Onze spirituel. strijd is een geestelijke strijd. Mais quand un chrétien ne le sait pas, Wanneer een christen dat niet il weet, va commencer à faire les choses charnellement. gaat hij dingen vleeselijk beginnen te doen. Verset 3. Vers 3.
Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte. Et de grands tremblements. Ndamo quand même. Zelfs ik. Nazaki liboso katikati na bino. Ik was in het midden van jullie. Na bolembu. Ik was zwak. Na kobanga. Ik was bang. Alors lui, mais et ma parole et ma prédication, ma terre nangai. Mijn preken, mijn woorden. Et fani na ma discours mo ya pamba te ya sagesse. Het is niet zomaar. Ami et fani pe na démonstration ya esprit de puissance. Het heeft ook een demonstratie van het Kaka maloba kaka te. Niet alleen het woorden, Mais ya nguya. maar ook van C'est pour cela dans la Bible, c'est ce qu'on appelle le surnaturel. Dus wanneer wij zeggen het bovennatuurlijke, N'est pas bien aimé seulement bien aimé pour nous donner seulement la vie éternelle. het is niet alleen om ons het eeuwige leven te geven. Mais ça crée aussi ce qu'on appelle bien aimé les choses Maar surnaturelles. het creëert ook dingen. La puissance, la démonstration de la puissance de la parole de Dieu. demonstratie van de kracht van het Voilà la fois passée, c'est pour cela que j'ai parlé sur la piscine de Bethesda. Daarom sprak ik over het zwembad van Bethesda. Lorsque le Christ est venu dans cette piscine. Toen Christus kwam in dit bad. Je crois bien que le dimanche c'est là où je vais commencer. Ik denk dat aankomende zondag het hier Ami, afin que votre foi soit fondée. voor jullie geloof op On gefundeerd y va bien fondamment. zodat jullie geloof gefundeerd Non moet sur zijn. la sagesse des hommes. Niet alleen op de kennis van de mens. Les hommes ont apporté leurs enseignements à De l'église. mensen hebben hun eigen onderwijs in Leur tradition à de l'église. kerk gebracht. Leur sociologie à Hun l'église. socialisatie in de kerk. Leur culture à Hun l'église. cultuur in de kerk. Mais l'apôtre Paul veut Maar de apostel Paulus que ces bien-aimés, ces chrétiens, wil dat deze christenen soient fondés dans la foi. gefundeerd in het La foi, c'est l'élément principal. Het geloof is principaal. Nous sommes sauvés au bien-aimé par la Wij grâce, zijn gered door de genade. gratuitement, Gratis. mais au moyen de la foi. Maar door middel van het La geloof. Bible dit, De Bijbel zegt. sans la foi, Zonder het geloof personne ne peut lui être agréable. kan niemand geëerd zijn. La première des choses, Het eerste. c'est la foi qui est intéressante. Het is het geloof dat belangrijk is. Tous nous prions, Wij bidden mais allemaal. tous nous n'avons pas la foi. Maar wij hebben allemaal geen Le geloof. problème, ce n'est pas d'abord la Het prière. probleem is niet het Le problème, gebed. c'est d'abord c'est la foi de croire à ce Dieu-là. Het probleem is dat jij eerst gelooft in die Je ne God. peux pas faire des délit de mon ami, Ik kan niet iets voor mijn vriend mais doen si je ne le crois pas, als ik hem niet eens si geloof. je n'ai pas, comment dirais-je, je ne suis pas, je ne crois pas à sa fidélité. Ik geloof niet eens in zijn trouwheid. Avant de le faire, mon ami, Voordat ik hem een vriend je dois kan être sûr et certain moet ik zeker que je zijn pourrais me confier à lui. dat ik hem kan vertrouwen. Et la foi, c'est la confiance en En het Dieu. geloof is het vertrouwen in God. Si je commence, bien aimé, Als ik begin, venez me confier au pasteur Pivot, vertrouwen leg in mais je pas. n'ai pas confiance à lui. Maar ik heb geen vertrouwen. J'aurai la peur Dan zal ik bang zijn. qu'un jour il va me détruire. Dat één dag dat hij mij Il zal va teleurstellen. divulguer tout ce que je l'avais Hij dit. zal alles verpesten, Parce alles que je ne suis pas fondé verteld wat ik heb dans la confiance que je lui donne. in het vertrouwen die ik hem heb gegeven. Mais l'apôtre Paul dit, Maar de apostel Paulus, la première des choses, het eerste, nous devons être fondés, remettre le verset 5, gefundeerd fondés dans la foi. gefundeerd in het Parce que la geloof. foi, Want het c'est le geloof, fondement. dat is het fundament. C'est pour ça la Bible dit, Dat is waarom de Bijbel Habakkuk il était là. Habakkuk was Il dit la daar. prophétie vers son terme. Hij zegt de Même si profetie ça is tarde. genomen. Zelfs wanneer het Mais geloof, attends là. maar wacht En erop. autre terme, les choses se feront par la foi. Het wil zeggen, je Tu moet dois te geloven. tenir Je moet sur tes deux pieds. Et tout en disant, En iedereen zegt, je crois, ik geloof. même si ça traîne. Zelfs als het Mais c'est lui qui a fait la fidélité, qui a fait la promesse. heeft gemaakt, het belofte. Il est fidèle. Hij is trouw. C'est ça la foi fondée. Dat is het geloof. Non sur la sagesse des hommes, Niet op de kennis van de mais mens, sur la puissance de Dieu. maar op de kracht van de Heer. Kondime fali na kati ya nguya nkolo. Jouw geloof moet zijn in de kracht van God. C'est ça que Dieu veut. Dat is wat God wil. On est emporté dans tout vent doctrine. We zijn in zoveel La andere Bible dit, ne dingen. soyez pas emportés De Bijbel zegt, dans tous les vents doctrine. wees niet meegenomen in Jésus est le fils de Dieu, oui. Jezus Il n'est pas Dieu, oui. Hij is geen God. Mais qu'est-ce que tu crois? Maar wat geloof Il ne je? faut pas que tu sois ballotté de gauche à droite. Je moet niet gewijd worden van links naar rechts. Enraciné en Christ. Wees standvastig in Christus. Une fois fondé. Eenmaal Verset 6. gefundeerd. Vers 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Bien-aimés, Geliefde, sagesse qui n'est pas de ce siècle, wijsheid dat niet ni is. des chefs de ce siècle,
Niet van deze qui vont être réduits à l'impuissance. wijsheid dat niet is voor de gelovigen. Nous prêchons la sagesse de Dieu, Wij, mystérieuse, cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour notre vie. wij preken de wijsheid, de Quelle était geheime cette die sagesse? hij heeft gepreekt. Wat was Le deze mystère. wijsheid? Deze mysterie, Caché verstopt de tous les temps. voor alle tijden. Nos anciens, Onze bakina posa ouders, bamona makambwana. ze wilden al deze dingen zien. Cela était bien aimé leur recherche. Dat was hun onderzoek. Pona koyeba nini yango nzambe abandaki kobomba. Wat was het dat God verstopte? Makambwana ebombamelaki bango. En het was voor hun Mais verstopt. na ntango na biso, Maar in onze tijd, ce mystère deze mysterie est venu être révélé. is gekomen om Quel est geopenbaard le te mystère worden. bien aimé caché? Wat is het verstopte La Bible dit le mysterie? mystère caché de tous les De temps. Bijbel zegt de mysterie Christ die aan nous. verstopt was, is Christus in C'est l'espérance ons. de la gloire. Dat is het. Dat is de kracht van glorie. Le mystère caché de tous De les temps. verstopte mysterie van alle tijden. Yesu kati na biso. Christus in Elika na ons. nkembo. De kracht van glorie. sorry. Est-ce que vous De kracht comprenez van vous? glorie. Yesu kati na biso. Christus in ons. Makambo nzambe abombela bango. Dat wat God voor hun heeft Esalemela verstopt. ba Abraham Het te. is niet gedaan voor Esalemela ba Jacob Het is te. niet gedaan voor Jacob. Mais mystère caché Maar het wana. mysterie dat verstopt is, Esalama mpona biso mama is iya. gedaan voor Que ons. Yesu kati na biso. Christus in ons. Eza elika ya Het is nkembo. de kracht van Eza glorie. elika ya mawa te. Niet de kracht van Eza elika ya triestheid. kobangaka Niet te. de kracht van Eza elika ya boosheid. kolelaka Niet de te. kracht van huilen. Mais elika ya Maar de nkembo. kracht van C'est ça qu'on appelle l'espérance de la gloire. Dat is wat we doen. Lorsqu'un chrétien Wanneer een christen comprend ces choses, dit gaat sa foi begrijpen, est fondée et dan is enracinée. het geloof gefundeerd. Il dit sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue. Moto moko tatika ni quand je suis. Niemand kent deze. Moto moko tatika koyebango. Niemand kende deze. Mais Dieu l'a révélé à nous. Maar God heeft het Dans cette bien-aimée, ons. dans cette bien-aimée dispensation d'esprit qui est de la grâce. In deze leegheid van het geest, van genade. Ami, car s'ils l'avaient connu, ceux qui bayebaki on bakonzuana, Als ze dit wisten, ils n'auront pas crucifié le dan Seigneur. zouden ze Jezus niet hebben gekruisigd. Balinga babake ne kulusu. Dan zouden ze hem niet op het kruis Lokola hebben. bazalaki mayele. Maar omdat ze niet wijs genoeg Bakatiso waren, babaki ne kulusu. dachten ze omdat ze hem op het kruis hebben gezet. Alles is gestopt. Alors que parmi Maar la tussen ons, mission azalaki ezaki fa kufela. de missie was dat hij sowieso voor ons Mais moest comme il est sterven. écrit, Maar omdat hij Christus ce was, sont les choses que l'œil n'a pas vues, dat zijn dingen dat de ogen niet heeft que kunnen l'oreille zien, n'a point dat het entendu, oor niet heeft kunnen qui ne sont horen. pas montées au cœur de l'homme. Is niet gekomen op het Les hart van choses de que Dieu mens. a préparées pour ceux qui l'aiment. Dingen die God heeft voorbereid voor zijn Dieu, ouders. écoutez-moi, c'est un père responsable. Het is een verantwoordelijke vader. Avant que Adam Voordat Adam et Ève soient sur la en terre, Eva op aarde il avait waren, déjà préparé le jardin de Dieu. had hij de tuin van Eden al voorbereid. Tu n'es pas venu sur la Je terre bent niet op aarde que gekomen Dieu n'a rien préparé. dat God niet voor jou C'est heeft pour ça le voorbereid. sujet de mariage Dat is waarom het onderwerp van ne peut pas être prioritaire dans ta vie. het kan niet iets een Parce que prioriteit le zijn Dieu in qui t'a jouw créé, leven. Want de Heer die jou t'a heeft pas gecreëerd, créé heeft jou niet que tu sois gecreëerd seul. zodat jij alleen D'ailleurs, dans bent. sa parole, il a dit In zijn woord il heeft n'est hij pas bon que gezegd, l'homme soit seul. hij heeft ons niet gemaakt zodat we alleen zijn. Ça veut dire que ce n'est pas dans la volonté de Dat Dieu. wil zeggen, het is niet in het wil van Un de homme ou une Heer. femme soit seul. Een man en vrouw die alleen zal Les zijn. choses qu'il a préparées De d'abord. dingen die hij heeft voorbereid. Dieu nous a révélé par l'Esprit. God heeft het ons openbaard in het Car geest. l'Esprit sonde tout le même les profondeurs de Dieu. Het geest is Amen. Het geest liet er kracht Quelqu'un eruit. qui est dans l'Esprit, Iemand die in de geest il peut is, connaître les choses que Dieu a préparées. kan dingen zien wat jij hebt voorbereid. Mais nous allons le prêcher. Maar wij zullen het preken. Comment on peut être spirituel. Hoe wij spiritueel kunnen zijn. Alléluia. Amen. Dieu nous a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout le même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Vous dormez? Qui donc parmi les hommes connaît les choses des hommes, si ce n'est que l'esprit de l'homme qui est en lui? Moto ayebi kama moto, moto ka ayebi kazana molima moto. Et de même personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est que l'esprit de Dieu qui est en lui. Alléluia. Amen. Yaka molimo nzambe. Het is alleen het geest Et qu'on révèle au makambo. dat jouw dingen kan openbaren. Oh, nous n'avons pas réussi l'esprit du monde. Je veux que vous retenez ceci. Ik wil dat jullie dit onthouden. Nous sommes dans ce monde. Wij zijn op deze wereld, Mais nous ne sommes pas de ce monde. maar we zijn niet van deze wereld.
On n'a pas reçu l'esprit du monde. We hebben niet het geest van de wereld. Qu'est-ce que l'esprit du monde? Wat is het geest van de wereld? L'esprit du monde De geest van de nous wereld. pose à la chair. Dat maakt ons vleeselijk. L'esprit du monde De geest van de nous mène à wereld. la réalité. Dat brengt ons in het L'esprit realiteit. du monde De geest van de nous wereld mène, bien aimé, dans la paix. brengt ons in het Dans l'angoisse. vrees. Het vrees, het Ça, c'est angst. l'esprit du monde. Dat is de geest van de wereld. L'esprit du monde De geest van de amène les wereld gens dans l'idolâtrie. brengt mensen in idolatrie. L'esprit du monde De geest van de amène wereld les gens dans l'impudicité. brengt mensen in ontucht. Mais la Bible dit, Maar de Bijbel nous zegt, n'avons pas reçu l'esprit du wij monde, hebben niet de geest van de mais wereld, l'esprit qui vient de Dieu. maar de geest van God. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Om zo te weten wat God ons heeft gegeven in zijn genade. Pour yeba, Om te weten makambo nzambe, de dingen die God apesi biso na ngolo. ons heeft gegeven in genade, Fozala molimo na nzambe. moet jij het geest van God hebben. C'est pour ça que quand les gens Dat is waarom Van wanneer nier la mensen grâce. komen, ils commettent une grave erreur. maar wanneer mensen komen spotten in Christus, maken ze een grote Écoutez-moi, fout. Luister naar mij. je pourrais avoir la voiture Ik kan een auto hebben. et je dis, En ik zeg, je vais aller en France, ik ga naar Frankrijk. arriver à 15 heures. Ik wil daar aankomen om 3 uur. Même si j'ai bien aimé la voiture est là. De auto is er. Mais si j'entre pas dans la voiture, Maar als ik niet in de auto ga, je n'arriverai pas en France. zal ik niet in Frankrijk aankomen. Est-ce que vous me suivez? Begrijpen jullie mij? Si je monte même dans la voiture Als ik niet in de auto stap, et que je ne démarre pas, als ik in de auto stap en ik doe de auto je niet n'arriverai aan, pas en France. zal ik niet in Frankrijk aankomen. Malgré la voiture est là. Maakt niet uit of de auto daar is. Mais ce qui me poussera, Maar wat mij zal si je sturen, veux arriver là-bas, als ik daar wil komen, je dois d'abord démarrer, moet ik de auto aandoen. accélérer. Moet de auto starten, gassen en C'est vrai que la dan prière dat wil zeggen dat het nous gebed permet moet de zorgen. recevoir les choses que Dieu nous a données par la grâce. Het gebed zorgt ervoor dat wij dingen kunnen ontvangen van God Est-ce que uit vous me comprenez ce genade. que je vous dis? Begrijpen jullie het? Je vais répéter. Ik zal het herhalen. Ce n'est pas la prière qui nous donne les choses, Het is niet het gebed dat ons dingen geeft, mais la prière, maar het c'est gebed. un moyen Het is een mogelijkheid puissant krachtig qui nous permet dat ons ervoor d'entrer dans la zorgt maison de la om grâce. in het huis van God te komen. On a répété? Moet ik het C'est herhalen? compliqué, mouton. Heb ik iemand moeilijk gemaakt? L'esprit qui vient de Dieu, Het geest dat komt van God. afin que nous connaissions les choses. Babi, une chose, mais les choses au pluriel. Maar de dingen, dus in Que Dieu nous a donné par sa die grâce. ons heeft gegeven door zijn genade. Libala, bénédiction, élévation, guérison. De genezing. C'est là nous a été donné par la grâce Het de is ons Dieu. gegeven door de genade van God. Mais comment l'église, Maar hoe? De kerk. les gens n'arrivent pas De mensen kunnen niet, het lukt hun niet à être guéris, om genezen te worden. avoir bien aimé les surnaturels. Om het bovennatuurlijke te hebben. Parce que ces gens-là, Want deze mensen, soit ils ne croient pas ce que Dieu a fait, ze geloven niet wat God heeft soit gedaan. bien aimé, ils n'arrivent pas à demeurer pour arriver là où la Ze grâce kunnen est. niet verblijven om te komen daar waar de genade is. Lorsqu'on dit que nous sommes dans les repos, Wanneer wij zeggen dat wij zijn in de rust. les repos de Dieu ne signifient pas que bien aimé, c'est croiser les mains. Non. De rust van God is niet je handen met C'est une activité bien Het orientée. is een activiteit. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen jullie mij? Et moi, le matin, on dit que nous sommes dans les repos, carrément beaucoup. We Non. moeten zeggen, oh, we zijn in rust, dan laten we onze armen kruisen. Nazo ça là, Ik doe, mais nazo qu'on s'inquiétait. maar ik maak me geen zorgen. La Bible dit, De Bijbel zegt, en toutes choses, in alles. faites connaître vos besoins à Dieu. Laat je benodigdheden aan de Heer weten. Par l'explication des actions de grâce. Door de uitleggen van actie van genade. Alors, si tu t'inquiètes, il ne faut pas prier. Dus als je je zorgen maakt, dan moet je niet bidden. Mais souvent, Maar vaak, les gens de mens, croient ze geloven par ces inquiétudes, door hun zorgen. ils peuvent convaincre Dieu. En zo denken ze dat ze de Heer kunnen overhalen. Pour leur donner ce qu'ils ont Om besoin. hem te geven wat ze nodig hebben. C'est pas ça. Dat is het niet. Mais ce qui donne, Wat geeft, c'est la foi. is één geloof Et c'est la grâce de Dieu. en de genade van La foi, c'est un moyen Het geloof is qui een nous permet de prendre la dat faveur de jou Dieu. toestaat
C'est pour ça que la Bible dit, Dat is waarom de nous Bijbel sommes zegt, sauvés par la grâce. we zijn gered door Au moyen de quoi? genade, door middel van. La Bible dit, quand Christ viendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Wanneer Christus komt op aarde, zal hij La foi geloof de op beaucoup de aarde gens se vinden. refroidira. Heel veel geloof van mensen zal Il dit, er personne ne peut être agréable à Dieu. Niemand kan eervol zijn aan God. S'il ne vient pas aux retraites, Als non. hij niet komt, C'est ce que la Bible dit. waar? Personne ne peut être agréable à Dieu s'il n'est pas Niemand is marié. eervol aan God als hij is getrouwd. Quoi il Nee. dit? Als hij geen geloof heeft. La foi a une place importante. Het geloof heeft iets heel belangrijks. Een belangrijke plek. Pourquoi dans nos églises, Waarom in onze les kerk gens n'ont pas la foi? hebben mensen geen Parce geloof? que les choses qui devaient donner la foi aux Omdat de chrétiens, dingen die geloof moeten nous ne les geven, prêchons pas. dat preken wij niet. Nous sommes dans les trucs bien aimés qui ne servent à rien. We zijn in dingen die ons helemaal niets geven. Oh, nous avons reçu l'esprit. Non. Allons au verset. Et nous parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit. Employer un langage spirituel pour les choses. Pourquoi on dit un langage spirituel? Waarom zeggen we een geestelijke taal? Dans le royaume de Dieu, In de koninkrijk van God il y a une culture. is er een cultuur. Maman, la culture, ils ont ensemble les éléments. Wanneer Leur ze, peuple, leur langage, leur comportement, leur façon de faire. wanneer ze zeggen cultuur, dan hebben ze het over een volk van zijn Mama, dingen van mama, spreken, mama, hoe ze mama, het mama. doen, hoe ze alles, hoe ze zijn. Congo, la façon de faire culture. Ieder heeft zijn eigen cultuur. Elke Mais dans stad. notre royaume, Maar in onze koninkrijk, de c'est un royaume geestelijke, spirituel. het is een spirituele La Bible dit que koninkrijk. nous devons employer un langage spirituel pour les choses Ik spirituelles. moet zeggen, we moeten een geestelijke taal hebben voor geestelijke dingen. Quand tu ne sais pas ces choses, Als jij dit soort dingen niet weet, tu vas commencer à parler, les gens ne vont pas t'écouter. zal je beginnen met spreken en mensen zullen niet naar jou C'est pour cela, luisteren. bien aimé, Dat is waarom geliefd. je demande toujours aux gens Ik vraag altijd aan de mens, de aan prier mensen, beaucoup en langue. om veel te bidden in tongen. Parce que celui qui prie en langue Want zij die bidden in tongen, ne parle pas aux hommes, ze zullen niet spreken tegen de mais il mens, parle à Dieu. maar ze spreken tot God. Et le diable ne connaît pas les En paroles. de duivel kent de tongentaal niet. Et même les sorciers n'écouteront jamais ce que Zelfs tu de penses en heksen parlant. zullen niet luisteren naar wat jij dan zegt. La seule chose que le diable n'écoute pas, c'est les paroles. Het enige wat de duivel niet hoort is de tongentaal. Il y a un apôtre Paul dit que je loue Dieu, c'était parce que je prie beaucoup en langue que les Dat autres. is waarom apostel Paulus zegt, ik prijs de Heer, want ik bid veel in tongen. Je peux faire même une heure de temps, 30 minutes, je prie en langue. Ik kan zelfs een uur, 30 minuten lang kan ik in tongentaal spreken. Parce qu'il y a des fois, Want er zijn quand on a keren, tendance de prier wanneer we de zin hebben om te bidden, par notre langue, door si onze ce n'est pas tong, d'accuser, als het niet is, ou c'est de demander. als het niet is om te zeggen, dan is het om te vragen. Mais quand tu pries Maar wanneer je bidt en langue, in tongen, tu parles d'autre chose. dan spreek je over andere dingen. Tu n'es plus dans la chair, Je bent niet meer in het vleeselijke. tu es au moment de l'esprit. Je bent dan in het geest. Alléluia. Amen. Je vais entrer dans mon message. 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu. Moto au hasard naturel Iemand die natuurlijk is, n'accepte pas les choses de Dieu. accepteert geen dingen van de Heer. Pourquoi? Waarom? C'est ça qui est le grand problème. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit, De apostel Paulus zegt, car elles sont une folie pour lui. het is voor hem onzin. Comment quelqu'un Hoe kan iemand qui est né d'une femme, die uit een vrouw is gekomen, qui est déjà grand, die is al opgegroeid, il doit naître de nouveau. opnieuw geboren zijn? Comment quelqu'un Hoe kan iemand qui est déjà né, die al is le geboren, jour maar de dag où il se met debout ici, dat hij hiervoor komt accepter staan, le Christ, accepteert Christus dit Seigneur Jésus, en zegt, Heer Jezus, je t'accepte ik accepteer u étant que mon Seigneur. als mijn Heer. Moi, je ne vais pas dire comme mon Seigneur. Ik zei niet als Étant que mon Seigneur est mon sauveur, en mijn redder, conduit ma vie. leidt mijn Ces leven. jours-là, Deze dag, la Bible dit que de cette Bijbel personne zegt dat deze persoon est née de nouveau. is opnieuw Parce qu'il a geboren. accepté Christ. Want hij heeft Christus geaccepteerd door geloof. C'est ainsi la conversion. Dat is daar het gesprek. C'est le point capital.
Si nous avons des troubles à l'église, Als wij moeilijkheden hebben in de parce que kerk, beaucoup de gens, is omdat veel mensen, ils ne sont pas convertis. ze zijn niet bekeerd. Soit il a commencé déjà à servir, Of ze zijn meteen begonnen met dienen, mais il n'est pas sûr de sa conversion. maar ze zijn niet zeker van hun Il bekering. n'est pas régénéré. Ze zijn niet opnieuw geboren. Il n'a pas reçu l'esprit nouveau. Ze hebben niet het nieuwe geest ontvangen. C'est pour ça que vous verrez Dat is wanneer quelqu'un qui chante, iemand die zingt, quelqu'un qui prêche, iemand die preekt, quelqu'un qui est protocole. iemand die protocol Mais quand vous lisez son caractère, wanneer jullie zijn vous karakter dites mais non, zien, ça c'est pas un homme. zullen jullie zeggen nee, dit is geen spiritueel persoon. Parce que Want les caractères acquis. zijn karakter verraad. Oh, Jésus dit ceci. Jezus zegt, On reconnaît l'arbre. On reconnaît l'arbre par ses fruits. je herkent een je herkent een tak door zijn vrucht. Door zijn vrucht. Je herkent een vrucht aan zijn boom. Alléluia. On va fatiguer, hein? Hein? Il passe à où il est? Il y a un interprète. On faut fêter? Il y a un mec, viens, viens ici. Maggie. Je vois ma fille, elle est fatiguée. Alléluia. Puisqu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Herkennen de vrucht door zijn boom. Tu ne peux pas voir, bien-aimé, un arbre de mangue et que tu vois des oranges. Je kunt niet een mangoboom zien en dan Il est facile de connaître si cette personne est bien-aimée, il a été régénéré. Het is makkelijk om te zien waar die vandaan komt. Oh, pour vivre les surnaturels, Maar om het bovennatuurlijke te le point de voelen, départ, de punt van vertrek, c'est d'être union en Christ, is om nieuw te zijn in Christus. de connaître Christ. Om Christus te kennen. La Bible dit, De Bijbel verklaart, celui qui s'est uni en Christ, degene die in Christus il is, devient un même esprit. dus wordt dezelfde geest. On ne parle pas de la chair. We spreken niet over En réalité, maar in werkelijkheid, l'âme de mens et le corps, en het lichaam ce n'est pas ce qui est l'homme. is niet wat de mens is. La Bible dit en réalité, l'homme c'est l'esprit. De Bijbel verklaart dat de mens het geest is. Car ils sont une folie pour lui, il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on juge. Bien aimé, écoutez-moi, je vais donner quelques-unes de ces messages. Le fait de marcher sur l'esprit signifie je cherche les directives du Saint-Esprit. Lopen, Quand tu marches selon l'esprit, wanneer je loopt met et moi le caractère, na mitiki na directive via Saint-Esprit. dan laat je je leiden door de geest. C'est ça marcher selon l'esprit. Dat betekent lopen in het geest. Marcher selon la volonté du Saint-Esprit. Lopen volgens de wil van de Heer. Alléluia. Le fait de marcher selon mon identité. Parce que lorsque nous recevons le Christ, Wanneer wij Christus ontvangen, nous recevons l'identité spirituelle. ontvangen wij de spirituele identiteit. Pour la église d'Abisso, il y a trop de problèmes. Waarom zijn er zoveel problemen in onze kerken? Parce que mingi, Omdat er veel, basé au bon manati. omdat er veel niet nieuw geboren zijn. Parce que bisiko basantu basali. Want waar heiligen zijn, Tukoye bango na bambu. we zullen het zien aan hun vruchten. L'amour inonde le cœur. De liefde komt uit het La hart. Bible dit là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la paix et la liberté. De Bijbel verklaart daar waar liefde Lorsque is. tu es dans une église Wanneer je in de kerk où bent tu n'es pas libre, en je bent niet vrij où il n'y a pas la paix, en het is geen ce rust, n'est pas l'église. is het niet de kerk van God. Parce que là où il y a l'esprit de Dieu, Daar waar de geest il y a la paix et la is, liberté. er rust, is er vrijheid. Mais regardez dans nos églises. Maar kijk in onze kerken. Les chrétiens qui viennent que le dimanche, De christenen die alleen op zondag komen. comment ils peuvent croître? Hoe kunnen zij La geloven? Bible dit qu'ils faisaient tous ensemble De Bijbel à verklaart l'église dat zij alles primitive. deden in de kerk. Ils recevaient les enseignements des apôtres. En zij ontvingen onderwijs Ils partageaient tout ensemble. Zij deelden alles samen. La nourriture que ceux qui viennent dans la semaine, Het eten dat zij krijgen door de week. ce n'est pas la même nourriture que ceux qui viennent le dimanche is niet mangent. hetzelfde maaltijd die zij krijgen op zondag. Et vous voulez que l'église soit forte. En jullie willen dat de kerk sterk is. Nee, C'est ça qui est le problème. dat is het probleem.
Nous ne pouvons pas voir les surnaturels Wij kunnen het supernatuurlijke niet si zien nous sommes charnels. als wij geestelijk zijn. Parce Vleeselijk. qu'il y a 3 types de personnes Er zijn 3 soorten dont la personen Bible décrit. waar de Bijbel over spreekt. La même manière, Op dezelfde manier lorsque tu es entré dans les boîtes, zoals je in de club la même accoutrement, hetzelfde kleding, lorsque tu étais païen hoe je was als ou païen, et tu as toujours cela. maar je bent nog steeds hetzelfde. Et vous dites que notre église n'a pas la puissance. En jullie zeggen dat onze kerk niet de kracht heeft. Non, non. Alléluia. Parce que ce que Dieu fait d'abord, Want wat God doet, lorsque la personne le reçoit, wanneer iemand ontvangt il s'unit à lui, en ze zich vast il s'identifie à lui, en zich identificeert il devient une même personne. en dezelfde persoon wordt. Parce que dans le Genèse, en jeunesse, Want in het dans le manière que la Moudabi crée l'homme à notre image, want vroeger zei à notre ressemblance. aan mijn Mon toi, c'est le rôle biso. iemand zoals mij zal zijn. Ah, c'est le rôle ensemble. Zoals hij gewoon God zal zijn. Le même esprit. Hetzelfde geest. À dominer, Zodat hij kan à overheersen. s'y Hij overheerst. à diriger, Zodat hij kan à leiden. gouverner. Zodat hij kan C'est ça la pensée de Dieu depuis l'éternité. Dat is de gedachte van hier vanaf het begin. Mais l'homme Maar de mens, a été fauché par le péché. die is gevallen voor de zonde. L'homme a perdu le pouvoir. De mens is de kracht verloren. L'homme a commencé à avoir peur du serpent. De mens is bang geworden voor de slang. Celui qui a donné le nom au serpent. Degene die de naam, Le nom au lion. de naam heeft gegeven aan de leeuw. L'homme vivait avec des animaux féroces dans la forêt. De mens leefde met de dieren. Mais bah, dis-moi là, bah, c'est de l'autre côté. Maar die dieren deden Mais les jours que l'homme a péché, Maar de dag dat de mens il a is commencé à gezondigd avoir peur de Dieu. en hij angst Adam. kreeg voor de Heer. Où est-il? Waar bent u? Il dit, Père, je me cache. Hij zegt, Heer, ik verstop mij. Pourquoi? Waarom? Il dit, je suis né. Hij zegt, want ik ben naakt. J'ai dit, qui t'a dit ça? Wie heeft jou dat verteld? Qui t'a dit ça? Wie heeft jou dat verteld? Non, tu as l'objet de ça, Moutakala. Wie heeft jou verteld dat jij naakt bent? Parce que le péché est entré. Want de zonde is binnengetreden. Mais la Bible dit, Maar de Bijbel verklaart. tous, Alles. on était égarés. Alles was weg. Mais Dieu, Maar God, tellement qu'il a aimé son omdat peuple, hij zoveel van zijn volk hield, la Bible dit, il a envoyé son fils. heeft hij zijn kind gestuurd. Il donne ce qu'on appelle le libre arbitre. Hij heeft gestuurd. Il dit Hij zei à tous ceux qui l'ont reçu, aan ieder die zal ontvangen. il dit maintenant, je dois faire la part des choses. Nu moet ik iets anders doen. Quand j'ai créé l'humanité, Wanneer ik de mensheid j'ai créé creëerde, tout ça pour tout le monde. heb ik al gecreëerd voor iedereen. Maintenant, je vais envoyer mon fils. Maar nu zal ik mijn zoon Celui qui sturen. va l'accepter, En hij, degene c'est die hem zal celui-là qui aura mon accepteren, esprit. die zal mijn geest Et c'est krijgen. celui-là qui viendra mon héritier. En die zal mijn nageslacht krijgen. Mais quand on vous parle de toutes ces choses, Maar wanneer we spreken over deze dingen, vous croyez que c'est le passe-temps? denken jullie dat we jullie voorliggen. Non. Ce que nous faisons à l'église est spirituel. Wat wij doen in de kerk is spiritueel. Ce n'est pas ce que vous pensez. Het is niet wat jullie denken. La première des choses, quand Dieu vient sur l'homme, Wanneer God tot de il mens n'a pas kwam, sauvé son âme. heeft hij niet zijn ziel Il gered. n'a pas sauvé son corps. Heeft hij niet zijn lichaam gered. Il a sauvé son esprit. Hij heeft zijn geest gered. Parce que Dieu, Want God, nous traitons avec Dieu, non pas par nos membres, niet door ons lichaam, mais door nous onszelf. traitons avec Dieu par l'esprit. Maar wij spreken met God door onze geest. C'est pour cela, Jean 4 nous dit que celui qui veut adorer Dieu, Daarom zegt de Bijbel, wie God il wil doit l'adorer aanbidden, en esprit moet hem aanbidden in geest et par la vérité. en in waarheid. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui prône. Het is het geest. Mais quand nous regardons nos prières que nous faisons, Maar als wij kijken naar de gebeden die wij ce doen, sont les prières qui tournent tout autour des demandes, dit zijn gebeden die alleen maar tout gaan autour om de la vragen. délivrance. Alles gaat om bevrijding. Mais nous n'arrivons pas à adorer Dieu. Maar wij kunnen niet op die punt komen om God te aanbidden. Alors, Dieu savait. En God weet, Au rien nous donner beaucoup de choses. om in plaats van ons heel veel dingen te Il nous a geven, donné une personne. heeft hij ons één persoon La gegeven. Bible dit, De Bijbel verklaart, Jésus-Christ, Jezus Christus, il est l'absolu. hij is de absolus. De perfectheid. C'est celui qui englobe tout. Hij is alles omringende. Il est les portes. Hij is de deur. Il dit, personne ne peut venir au Père Niemand kan tot de Vader sans komen qu'il passe auprès de lui. zonder langs hem heen te gaan. Personne. Niemand.
Alléluia. Il faut que tu marches dans ton identité réelle en Christ. Het is dat je moet lopen in je waardige identiteit Si in tu mets Christus. ton identité ailleurs, Als je je identiteit opzij zet, aux spiritualité. dan ben je niet spiritueel. 3 types de personnes sont bien aimées décrites dans la Bible. Die personen zijn beschreven in de Bijbel. Tolobi na Bozula 14, Tolobi qui est l'homme naturel. We hebben gezegd de geestelijke mensen. L'apôtre Paul a dit que mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est spirituellement qu'on juge. We hebben gezegd dat de menselijke mens de dingen van God niet accepteert. Mais l'homme spirituel, Maar de au spirituele contraire, mens juge de tout. Et ne lui-même jugé par personne, car qui connaît la pensée de Dieu. Want hij kent de gedachten van God Alléluia. Il n'aimait pas lui-même juger. en hij zal zelf niet oordelen. Dit Seigneur. Qui a connu les pensées de Dieu pour l'instruire? Oh, nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Et l'apôtre Paul explique encore clairement. Il dit pour moi, frère, ce n'est pas comme des hommes spirituels que je puis vous parler. Het is niet ook net als de geestelijke mensen waar Ah, dus ik ça va over pour heb un gesproken. mais comme des hommes charnels, comme à des Over de enfants menselijke en Christ. mensen. Vous en avez soumis. Jullie zijn nog in de vleeselijke. Lorsque nous marchons encore dans les calomnies, lorsqu'on nous pousse d'abord de venir à la prière, Wanneer we worden geduwd om naar lorsqu'on gebed nous te parle, komen. bien aimé, de bien s'habiller, Wanneer we worden geduwd om ons goed te kleden. ça montre réellement qu'ils sont spirituels ou charnels. Laat dat zien of wij geestelijk of Qui ne lichamelijk sait zijn. pas l'église, c'est un lieu spirituel. Wie weet niet dat de kerk een geestelijke plek is? Qui ne regarde pas les miroirs, Wie kijkt niet in de spiegel? que cet habit-là, Dat hoe ik nu gekleed que je ben, portais, wat ik nu aan ça heb. peut déranger les gens. Want dat kan mensen onorde brengen in de kerk. Qui ne sait pas? Wie weet dat niet? L'homme spirituel Een spiritueel iemand, ne vit pas dans le péché. die leeft niet in de zonde. Il ne pratique pas le péché. Die praktiseert niet de zonde. L'homme spirituel, Een spiritueel iemand, il fuit le péché. hij vlucht voor de zonde. Parce qu'il sait le péché met l'unité entre toi et Dieu. Want de zonde die zet een limiet tussen jou en God. Et aujourd'hui, En vandaag, le péché, c'est l'adultère. het is de zonde staat daarboven. Bien aimé, regardez nous-mêmes. Maar kijk naar jezelf. Regardez ce que nous faisons. Kijk naar wat we doen. Sommes-nous spirituels Zijn wij spiritueel? ou sommes-nous charnels? Of zijn wij lichamelijk? Parce que lorsque les gens nous disent à l'église que l'un dit moi je suis de Paul, un autre dit moi je suis d'Apollos, n'êtes pas des hommes. Vous n'êtes pas des hommes charnels. Jullie zijn niet vleeselijke mensen. Déjà l'église, De kerk zelf. si une personne dit que moi je suis de Pasteur Déo, Als iemand zegt, ik ben pastor Deo l'autre dit je suis de Mamadel, je suis de Pasteur Pivot. en ik ben die Il of die, dit vous n'êtes pas des hommes charnels. dan zijn jullie geen vleeselijke mensen. Paul, ni Paul, ni Apollos, personne n'était mort pour les hommes. Niemand is gestorven voor de mens. Si l'autre a sémé, Als de ene heeft gezaaid si l'autre a arrosé, en de ene heeft geoogst, mais c'est Dieu qui fait croître. maar het is God die ervoor zorgt dat het groeit. Alléluia. L'homme naturel ou dépendant de ses sens. Moto va venir naturel, a dépendant de la sens, 5 sens. Iemand die natuurlijk is, die is afhankelijk van zijn zintuigen. Pourquoi on a 5 sens, maman? Waarom de 5 zintuigen? Soka moni na misu na ye. Als hij ziet met zijn ogen, Ayebi de chef aussi. weet hij al dat het niet gaat lukken. Soka yoki déjà. Als hij hoort, Ayebi déjà. dan weet hij het al. Yamba bengi, puisqu'au kois. Ça veut dire que l'homme bien aimé, c'est-à-dire l'homme sensuel. Moto azarganaba, sentiment na inaba, 5 sens na ye. Iemand die afhankelijk is van zijn zintuigen. Na moni pende aussi mbate. Ik zie al van nee, het gaat niet C'est lukken. impossible. Nee, dat is onmogelijk. Moto azana eta brit. Oui, nzamba sala kaneme. Iemand die denkt van, die twijfelt. Ah, je dis Sarah comme nango 90 ans moi. Sarah met haar leeftijd om nog een kind te Non, docteur krijgen. baloba peza. Nee, de dokters hebben echt gesproken. Nana tala na TV. Ik kijk op de televisie. Na docteur baloba na. De dokter heeft tegen mij gezegd, Et simba. het gaat niet lukken. Parce que c'est un homme charnel. Want het is een vleeselijke iemand.
Parce que ses sens bien-aimés lui parlent déjà. Want zijn zintuigen spreken al tot hem. Azo se livrer na ba impulsion na ye, na ba petit na ye, na ba pression na ye, na psychique na ye. Hij denkt dan aan zijn eigen psychische, Na nature adamique. in zijn natuurlijkheid. Et si matin. Nee, het gaat niet lukken. Ça c'est l'homme charnel. Nee, dat is een vleeselijke mens. Les choses spirituelles. Spirituele dingen. Nee. Alléluia. Plutôt, l'homme naturel, En natuurlijk c'est un homme animal. is het menselijk iemand. Il n'est pas régénéré. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Hij heeft niet de geest van God. So moi ça termine en balika à faza makamu na. Als een vrouw met een man staat, moet het gewoon zijn, tweede vrouw zijn. Aso la kanini. Wat zijn jullie aan het Comment moi c'est bespreken? en balba so. Hoe kunnen een vrouw en een man dingen Bata pour bespreken? balba bangu ndenge. Hoe lopen we? Et ça nature na adamique. Het is zijn natuurlijkheid. Et ce sont les gens là qui provoquent les divisions dans l'église. En dat zijn de mensen die divisie, scheidingen veroorzaken in de kerk. Ils vivent dans les soupçons. Monica maman den ngam no batani mal beaucoup ndika ça la problème. Oh, je ziet, kijk hoe die moeder daar staat. Ze heeft waarschijnlijk een probleem. Alléluia. Je dis ce sont les gens qui créent des divisions. Dat zijn, Hommes sensuels. dat zijn mensen die Mais voor on parle l'esprit de scheidingen Dieu. zorgen in de kerk. L'homme naturel peut être instruit, éloquent, aimable, séduisant, mais l'essence spirituelle de la parole de Dieu ne lui échappe complètement. Maar de geestelijke dingen van God gaan hem À cause totaal de voorbij. l'intellectuel attendant, Hij kan slim zijn. alobaka éloquent, Hij spreekt goed. l'essence spirituelle des atteints. Maar er is niets spiritueels in hem. Il n'a pas le respect de l'autre. Hij heeft geen respect voor een ander. Et il s'est glorifié mal à l'obaka, à la banga. En hij glorificeert zichzelf, verhemelt zichzelf. Alléluia. C'est ça que l'homme naturel est. Dat is een natuurlijke mens. Souvent, ce sont des gens qui sont colériques, Soms zijn het mensen qui ne se contrôlent pas, die geen controle over zichzelf hebben. qui ne savent pas maîtriser leur langue. Die niet weten hoe ze moeten spreken. Ils sont emportés. Ze zijn beïnvloedbaar, ze zijn gedragen door. Maintenant, nous devons nous situer Op dit moment dans quelle catégorie des hommes que nous sommes à l'église. moeten wij kijken in welke categorie mens val jij. Leur conscience Hun geweten. ne leur reproche pas. Zorg ervoor dat je niet dicht tot hem kan Or, komen. la conscience, c'est une lampe témoin dans la tête. Maar de geweten is een lamp in je geweten. Ik kan boos op iemand worden, Mais, la cause a raison. maar ik heb een reden. Mais si on a moni mutuana, Maar als ik diegene zie, motema nanga ezalaka kimia te. dan is mijn hart niet rustig. Parce que na nature nanga, Omdat in mijn natuurlijke nabengama ko blesser mutu te. ben ik nooit geroepen om iemand pijn te doen. Vous comprenez ce que je vous dis? Mais l'homme naturel, Maar de natuurlijke il s'est mens, glorifié de ses actes. die verheerlijkt zichzelf door zijn actes. Mais deuxième l'homme, c'est l'homme spirituel. Ce qu'on appelle pneumatikos. C'est l'homme inspiré. Het is iemand die geïnspireerd wordt. L'homme spirituel, c'est pneumatikos. En C'est pneumatikos l'homme inspiré is iemand die qui geïnspireerd appartient wordt, à l'Esprit de Dieu. die behoort tot de geest van God. Moto appartenir à la famille Nzambe, n'est-ce il y a Molimo Nzambe. Iemand die hoort bij de familie van God. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, Dat wil zeggen de Heilige Geest. c'est celui qui est rempli et gouverné par l'Esprit de Dieu. Hij wordt geleid door de geest van God. Il a envie de voler, Hij wil stelen, mais l'Esprit de Dieu ne le fait pas. maar de geest van God stuurt hem dat niet te doen. Toi, tu es chrétien. Je bent een christen. Il a pris une mauvaise décision, Hij heeft een slechte beslissing mais genomen. l'Esprit dit non, c'est ta sœur. Maar de Heilige Geest zegt nee, het is je Ne le zuster. fais pas. Doe dat niet. Lorsqu'on a commencé à prier à Kinshasa, Wanneer we begonnen te bidden in Kinshasa, bien aimé, les gens même dans les quartiers ont remarqué ici. zelfs mensen in de buurt hebben gezien dat er iets was veranderd. Là où on partait, Wanneer we weggingen, on ne partait plus. gingen we niet meer. Les choses qu'on mange,
Comme manger, on ne mange plus. Dingen wat we aten we niet meer. Parce que celui qui veut garder sa santé, Want iemand die zijn Die gezondheid choisit wil même la nourriture. behouden, die kiest zelfs het eten wat hij eet. c'est de la même manière avec la vie chrétienne. Dat is hetzelfde manier als het christelijke leven. Voulons-nous croître spirituellement? Willen jullie geestelijk Qu'est-ce que nous geloven? mangeons? Wat eten we dan? Est-ce que lisons-nous la Bible à la maison? Lezen wij de Bijbel Je ne thuis? parle pas des prédications que vous suivez. Ik spreek niet over de preken Et die le jullie grand volgen. problème qui détruit aussi l'église, c'est Het ça. grote probleem die de kerk ook Internet. verwoest is het internet. Mais je parle de la Bible. Ik spreek over de Bijbel. Lisez-vous la Bible à la maison. Lezen jullie de Bijbel thuis? Parce que tu ne peux pas croître spirituellement Want je kan niet geestelijk geloven si tu ne médites pas la parole. als je het woord niet mediteert. Parce que la parole de Dieu, Want het woord van God, c'est l'esprit et vie. het is het geest. Beaucoup de gens, Heel veel mensen, leur Bible s'ouvre seulement à l'église. hun Bijbel wordt alleen geopend in de kerk. La seule chose qu'ils font à la maison, Het enige wat er thuis ce sont les théâtres is theaters kijken et la musique. en muziek luisteren. Et surtout à 90% En vooral 80% de nos musiques chrétiennes van het christelijke muziek sont sensuelles. Sensuelles. zijn sensueel. Ça veut dire que ça agit seulement le corps. Het geeft alleen het lichaam voldoening. Au lieu de méditer la parole de Dieu, In plaats van het woord te mediteren, toi tu écoutes seulement luister je les choses qui te fait. hetgene wat jouw lichaam doet opvinden. Où tu va t'amener? Waar gaat dat opwindigheid jou La meenemen? Bible dit à chaque chose à son temps. De Bijbel verklaart dat alles Il y a heeft un zijn temps pour tijd. méditer. Er is een tijd om te Il y a mediteren. un temps pour danser. En er is een tijd om te dansen. Il y a un temps pour toute chose. Er is een tijd voor alles. L'homme spirituel, Een spiritueel c'est une persoon. personne qui est guidée, gouvernée par Het l'Esprit is de Dieu. iemand die geleid wordt door de Qui Heilige appartient au Geest. vent et au souffle. Die Qu'on appelle Rouya, 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 Rouya. Le vent de Dieu, le het souffle. wind van God, de beweging van God. En hébreu, Rouya. Celui qui a la nature spirituelle de Christ Iemand die de spirituele a la natuurlijkheid heeft nature van divine de Christus. Christ, de Dieu. C'est-à-dire l'homme nouveau, Een rempli nieuwe du mens, Saint-Esprit. gevuld door de Heilige Geest. Qui marche en pleine communion avec Dieu. Die loopt in de verbondenheid met de Heilige Geest. Mais regardez ce que nous faisons. Maar kijk naar wat we doen. Bien-aimé, tu trompes qui? Wie lig je voor? Si tu veux devenir chrétien à l'église. Als je christen wil worden in de kerk. Aujourd'hui tel que je vous dis, Vandaag zeg ik jullie, pour que je prie pour une diaconesse, ik bid voor een diaken. il faut que le Saint-Esprit me convainque. Het is dat de Heilige Geest me moet overtuigen. Parce que souvent nous prions pour des gens, Heel vaak bidden wij voor mensen. parce que tu vois Je ziet une personne qui est insolente, dat iemand die is brutale, brutaal, qui vit mal, die slecht leeft, mais parce qu'il donne la dîme, maar omdat hij zijn tiende et geeft, tu le mets diaconesse. maak je diegene diaken. Quand il va commencer à blesser les gens à l'église, Maar wanneer die mensen gaat blesseren in de kerk, ça va commencer encore à toi-même te faire du mal. en degene komt bij jouzelf om je fout te doen. Vous avez dit à chrétien, Maar je bent toch een yo ko lobe la boy. Oh, hoe kan je Allo dat zeggen? wabuna. Ach, ga weg. Ngana za Yesu. Ik ben Jezus niet, Parce que il n'était pas encore prêt. omdat hij nog niet klaar was. Nous avons vu des diacres, We hebben diakens gezien, quand ils parlent, dat wanneer zij ils te spreken, posent la question. dat je jezelf afvraagt. Seigneur, Heren, est-ce que c'est moi qui l'avais choisi? ben ik degene die hem heeft gekozen? Comment j'étais convaincu? Hoe ben ik overtuigd Il geweest? est déjà là. Maar hij is al daar. Donc, tu as pu la diacre qui est belé. Service, ça vous faisait belé. We zetten ook heel veel diakens, maar Bah, is tu er ook as la diacre, zoveel maman, werk? sur l'église, est collée, mais ça allait comme belé. Je zet veel diaken als er veel werk is en de kerk aan het groeien is. Il y a un baraté sur comment commerce une mais Ik moi weet je niet of crois het een bien handel que is geworden, maar ce n'est plus le temps de le faire par des émotions. het is niet meer de tijd om het te doen door emoties. Je suivis un témoignage quand j'étais à Denar. Ik heb een getuigenis gevolgd terwijl ik in Den Haag was. Noël Lumande était berger dans une assemblée de là-bas. Pasen was een herder in een kerk. C'est pour celui qui avait conduit cette cellule. Pastor Pivot was degene die dit had voorbereid. Le pasteur Lumande.
Alors cet homme-là, les soupçons sortaient déjà que cela doit devenir une église. Het was al bekend geworden dat het een kerk zou moeten worden. Ah bien, on a comme pasteur titulaire. Hij zegt, ik ben pastor geworden. On l'invite au bureau, maman, il y a pas de Ze hebben hem uitgenodigd op het bureau. La Bible demande, est-ce que tu sais que votre cellule devient l'église? Weet je dat we nu een kerk gaan worden? Abi, papa, j'ai écouté ça. Hij zegt, ja, ik heb dat inderdaad begrepen. Abi, non pas après la prière. C'est son père, c'est le pasteur Vernon qui dit ça. Il dit, après réflexion, Nadat je hebt nagedacht, nous avons constaté que non, c'est pas toi qui seras le pasteur. hebben we bedacht dat niet jij C'est de comme pastor si le zou pasteur worden. pivot qui conduit Mardoché qui est derrière lui. Het is net als pastor Pivot die Mardoché leidt. J'ai dit que c'est Mardoché qui sera le pasteur de l'église. En dat ik nu ineens zeg, het is Mardoché die de pastor van de kerk gaat worden. Qu'est-ce que tu dis? Wat zou jij zeggen? Il dit, papa, fais ce que tu veux. Hij zegt, vader, doe wat u wilt. Il n'a pas dit après prière et jeûne. Hij heeft niet gezegd na het gebed Après en vasten. réflexion, cela veut Niet dire nadat ik qu'il heb nagedacht. Il dit, j'étais là. Ik was daar. Je vis comme si, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ik dacht van, wat gebeurt hier nou? Et c'était pas une blague. Het was geen grap. Et on a mis le frère qui est devenu le Ze pasteur. hebben de broeder Lui qui était titulaire. voorgenomen en hij is Il pastor travaille avec geworden. le frère. Après quelques temps, Na een tijd on la voit en Bandaka. is hij Il gestuurd est parti naar là-bas. Bandaka. Hij is daar naartoe gegaan Il a commencé à bâtir l'église. en hij is daar begonnen een kerk op te bouwen. Et l'église commence à fleurir. En de kerk begon te Il dit, ça groeien. va quand même ici. En hij zei, oké, het is On la goed. lève encore là-bas. Ze hebben hem Tu vas aller weggehaald. en Europe. Je gaat naar Il Europa. arrive en Europe. En dan komt hij Il weer dit, Europa. ah, on Bitumba, ça. Hij Ah, zegt, pourquoi? hier is een gevecht. Ah, on prend au foot à vous tout ça. Want hier om een kerk überhaupt te betalen. Abi, à cause de l'obéissance. Door de gehoorzaamheid. Aujourd'hui, nous sommes propriétaires en France. Nu is hij een eigenaar in Frankrijk. J'ai dit, si j'avais refusé, Als ik had geweigerd, si j'avais réellement abandonné, als ik daar echt daadwerkelijk had je n'allais pas être losgelaten, le pasteur de la bonne en France à Paris. zal ik niet de pastor zijn van hier in Frankrijk. Parce qu'il n'était pas charnel. Want hij was niet vleeselijk. Il n'a pas regardé le présent. Hij keek niet naar het heden. Peuple de Dieu. Die mensen van God. Dieu, God c'est celui qui nous guide. is degene die ons leidt. Quand nous disons que ta volonté soit faite, Wanneer wij zeggen dat uw wil wordt gedaan, tu as déjà fait la volonté du Père. heb je al de wil van de Vader gedaan. Qui te dise, Die jou tegen jou zegt. tu dois aller à gauche. Je moet naar links gaan. Mais toi, tu sais que c'est à droite où ça paye. Maar je denkt dat dit bij de rechterkant wordt Tu ermee vas accepter betaald. ça? Alléluia. L'homme charnel, De vleeselijke mens. sarkikos, c'est-à-dire l'homme né de nouveau. Een mens opnieuw geboren. On a parlé de l'homme animal qui ne comprend rien de Dieu, qui n'a pas l'esprit de We Dieu. hebben gesproken over iemand die helemaal niks kent van God. Et on a parlé sur l'homme spirituel. En we hebben over de spirituele mens Pneumatikos, gesproken. c'est l'homme inspiré Iemand die geleid qui wordt. appartient à l'esprit de Dieu, Die toebehoort aan de geest van God. qui est guidé par l'esprit, Die wordt geleid door de qui geest. marche selon l'esprit, Die loopt volgens de qui ne geest. fait pas une chose sans prier, Die iets niet doet zonder te bidden. même les choix. Zelfs de Il keuzes. dit, Père, je vais lui. God, ik wil hem. Mais est-ce que c'est ta volonté? Maar is het uw wil? Parce que Dieu a cette sur la choix. Want God maakt geen keuzes voor ons. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen jullie dat? Maintenant, l'homme charnel, sarkikos, c'est-à-dire l'homme né de nouveau, Iemand die nieuw mais geboren marche is. selon la chair. Die loopt volgens de Il vlees. dit qu'à Yembaka, à We weten dat hij, selon la chair. dat hij zingt. C'est ça qu'on appelle l'homme charnel. Dat is degene die we vleeselijke mens noemen. Ça, on est comme à se reprocher en été, Hij doet ook verkeerd, maar mais ça hij chrétien. doet geen bekentenis. À Gouyibane, annoncer un pardon. Oh, ik zal gewoon alleen vergevenis vragen. Demeurant enfant en Christ. Verblijft een kind van God. C'est pour cela que dans l'église, Daarom zeggen ze in de kerk, pourquoi Galates 4:4. Galaters 4:4. Pona nini azosambela Waarom bidt mais hij? azopambola mate. Maar hij wordt niet gezegend. Parce que ça na mwana. Omdat hij een kind heeft. C'est ça qui est nos églises. Want dat is onze kerk. Il a reçu le Seigneur, Hij heeft de Heer mais il est ontvangen. charnel. Maar hij is vleeselijk. Bandeko tosali makambo totongi pe tosili futa te. Totongi na ba bébé. Namoni mwana chargé namoni ye. Na zuni papa de terre.
Ah, ça va, ça n'est pas bien, mais à mon avis, tout côté. Est-ce que c'est ça? Mais lorsque les temps sont accomplis, Dieu a envoyé son fils, né de femme, né sous la loi. C'est où on dit, lorsque l'héritier est encore enfant. C'est combien? Verset 1, 4 et 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère de rien d'esclave. Au cause de nous, moi, on a un bébé, on a le esclave. Ook al ben je een kind van God, maar als je als een kind bent, blijf je als een slaaf. Mais maman Liliane, il a connu ce zaïe. Maar alles behoort hem toe. Nzamba se apambolaye. God heeft hem al gezegend. Nzamba se apesanios. God heeft alles al gegeven. Église na biso etona na bana na kati na église. De kerk is gevuld met kinderen. L'église n'est pas encore mature. De kerk Parce qu'il y a plusieurs hommes qui sont charnels. Omdat er heel veel mensen zijn die vlees Pour qu'ils viennent à l'église. Wanneer ze naar de kerk komen. Pasteur Abengingate. De pastor heeft mij Nazwaki matanga baye kotala ngate. Ik heb een dode gehad. Kuzana nga kufa ki babengingata obengate. Mijn nicht is overleden, maar niet Mwana. gebeld. Kind. Hier à part mercredi à Génagate. Behalve woensdag vast hij niet. Jeune ka salaka o eza église. Het vast is alleen omdat de kerk het vraagt. Mercredi pour alia. Woensdag om te komen. Eza exercice. Is het een sport? Bandeko. Geliefde. Bongo zela nzamba peso lo kamituya. Wacht je totdat God jou iets van grote waarde gaat geven. So na fandiao. Als ik hier sta. J'espère que tu as papa pesa nga contact à voiture. En Jasper zegt, kom, papa geeft mij de sleutel van de auto. Na pesa ngo. Zal ik het hem geven? Pour ali. Waarom niet? Azana mwana. Omdat hij nog kind is. Mais voiture les atata. Maar die auto is toch van zijn vader? Même sur le bikaza héritier. Zelfs als ik zeg hij is een nageslacht. Est-ce que ba pesa pas maman na? Zullen ze het hem geven? Pourquoi ba pesa été? Waarom zouden ze het hem niet Parce qu'il a la geven? qualité. Omdat hij nog niet groot is. Tout le bel permis. Laten we niet spreken over een rijbewijs. Soto moni Jasper na meli a minu. Als we zien dat Jasper een mes in zijn hand heeft. Premier logo ezali. Het eerste wat we denken. Pesa bebeliwa.